अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे कुवैत के उन मेगा प्रोजेक्ट्स के बारे में जिन्होंने दुबई और यूरोप को पीछे छोड़ दिया। साल 2026 में कुवैत कौन कौन से अहम मंसूबे मुकम्मल करेगा और कैसे ये मेगा प्रोजेक्ट्स अरब कंट्रीज और एशियाई ममालिक की तकदीर बदलेंगे। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 नामी मेगा प्रोजेक्ट कितने बिलियन डॉलर्स का है और कुवैत मदीनातुल हुरैर नामी मॉडर्न और जदीद शहर क्यों तामीर कर रहा है। सिल्क सिटी के नाम से पहचाना जाने वाला ये शहर कितना तरक्की याफ्ता और हैरान कुन है। ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं कुवैत और जानते हैं कुछ अनोखा। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट की, जिसका टर्मिनल 2 2026 के आखिर तक मुकम्मल हो जाएगा। ये मेगा प्रोजेक्ट इस लिहाज से बहुत खास है कि इसने खलीजी ममालिक में एविएशन के तस्वुर को बदल कर रख दिया है। ये टर्मिनल सिर्फ ज्यादा मुसाफिरों को संभालने के लिए नहीं बनाया गया, बल्कि इसका मकसद ये है कि एयरपोर्ट को एक जदीद, आरामदेह और स्मार्ट सिटी बनाया जाए। दुनिया के मशहूर आर्किटेक्ट नॉर्मन फोस्टर के डिजाइन करदा इस टर्मिनल में जदीद टेक्नोलॉजी, खूबसूरत इस्लामी तर्ज तामीर और माहौल दोस्त सोच को एक साथ शामिल किया गया। यहाँ बिजली, रोशनी, हवा और जगह के इस्तेमाल में खास ख्याल रखा गया ताकि आने वाले कई सालों तक ये एयरपोर्ट जदीद तकाज़ों पर पूरा उतरता रहे। इस टर्मिनल की सालाना गुंजाइश 25 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों की है, जो कुवैत को एक बड़े एविएशन हब में बदलने के लिए काफी है। यहाँ खुदकार चेक इन मशीनें, स्मार्ट इमिग्रेशन सिस्टम, बायोमेट्रिक सिक्योरिटी और जदीद AI पर मबनी ऑपरेशंस शामिल किए गए। ये सहूलियात आज दुबई और यूरोप के कई बड़े एयरपोर्ट से भी ज्यादा जदीद समझी जा रही हैं। 2026 के आखिर तक ये टर्मिनल न सिर्फ कुवैत एयरवेज बल्कि दुनिया की बड़ी एयरलाइंस के लिए भी एक अहम मरकज बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि दुनिया भर से आने और जाने वाले मुसाफिर अब कुवैत को एक अहम स्टॉप के तौर पर देखेंगे। टर्मिनल 2 की एक बड़ी खास बात यह है कि यहाँ सफर सिर्फ एक जरूरत नहीं बल्कि एक पुरआसाइश तजुर्बा बन जाता है। कुशादा लाउंजेस, आला मयार की शॉपिंग, मशहूर बैनुल-अक़वामी ब्रांड्स, आरामदेह ट्रांजिट सहूलियात और मुसाफिरों के लिए हर तरह की आसानियाँ मौजूद हैं। इन तमाम चीज़ों की वजह से ये टर्मिनल दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बराबर नजर आता है, बल्कि कुछ पहलुओं में उससे आगे भी दिखाई देता है। जहां दुबई ने अपनी मौजूदा हैसियत बनाने में कई दिहाइयां लगाईं, वहीं कुवैत ने निस्बतन कम वक्त में ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जो आने वाले मुस्तकबिल की ज़रूरियात को पहले ही पूरा कर रहा है। यूरोप के कई मसरूफ एयरपोर्ट्स आज भी तोसी और पुराने निज़ाम को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं, जबकि कुवैत ने शुरू से ही एक ऐसा जदीद और वसी डिज़ाइन अपनाया जो कई दिहाइयों तक मौसर रहेगा। प्यारे दोस्तों, टर्मिनल 2 का एक और अहम पहलू इसका जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक किरदार है। 2026 में कुवैत एशिया, यूरोप और अफ्रीका के दरमियान एक मजबूत फिजाई रास्ता बनने जा रहा है। इसका मतलब ये है कि कुवैत अब सिर्फ तेल पर इन्हिसार करने वाला मुल्क नहीं रहेगा, बल्कि आलमी लॉजिस्टिक और एविएशन नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बन जाएगा। यहाँ कुवैत दुबई से इसलिए मुख्तलिफ नजर आता है कि दुबई का फोकस कमर्शियल और ट्रांजिट ट्रैफिक पर है, जबकि कुवैत एक मुतवाजन मॉडल अपना रहा है जिसमें कौमी तरक्की, आलमी राब्ता और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ शामिल हैं। अब अगर कुवैत के दूसरे बड़े मेगा प्रोजेक्ट की बात करें तो वो है सिल्क सिटी, जिसे मदीनातुल हुरैर भी कहा जाता है। यही वो मंसूबा है जिसे कुवैत का असल मुस्तकबिल कहा गया। सिल्क सिटी महज एक नया शहर नहीं बल्कि एक मुकम्मल मेगा विजन है जो 2026 में आहिस्ता आहिस्ता हकीकत बनता दिखाई देगा। यह शहर शुमाली कुवैत में वाक़े है और तकरीबन 250 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है। इसे इस तरह से डिजाइन किया गया कि ये एशिया, यूरोप और मशरक़े वुस्ता के दरमियान एक नया मुआशी पुल बन सके। इस मंसूबे का बुनियादी मकसद कुवैत की मईशत को सिर्फ तेल पर इन्हिसार से निकाल कर इल्म, फाइनेंस और टेक्नोलॉजी पर मबनी मईशत में तब्दील करना है।
2026 کے آخر تک سلک سٹی کے ابتدائی مراحل مکمل ہو چکے ہوں گے، جن میں جدید رہائشی علاقے، فری ٹریڈ زونز اور سمارٹ انفراسٹرکچر شامل ہیں۔ اس شہر کا مرکزی نشان برج مبارک الکبیر ہوگا، جسے دنیا کی بلند ترین عمارتوں میں شامل کرنے کا ہدف رکھا گیا۔ یہ ٹاور صرف اونچائی کی علامت نہیں، بلکہ کویت کے اس عزم کی نشانی ہے کہ وہ عالمی سطح پر ایک نئی شناخت بنانا چاہتا ہے۔ دبئی نے برج خلیفہ کے ذریعے دنیا کی توجہ حاصل کی، لیکن سلک سٹی کا تصور اس سے کہیں آگے ہے، کیونکہ یہاں ایک نہیں بلکہ پورا شہر عالمی معیشت کے ایک نئے ماڈل کے طور پر بنایا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، سلک سٹی میں کاروبار کے لیے آسان قوانین، ٹیکس میں سہولت اور جدید ڈیجیٹل گورننس سسٹم متعارف کروائے جا رہے ہیں، جو یورپ کے کئی ممالک میں ابھی تک مکمل طور پر نافذ نہیں ہو سکے۔ کویت نے یہ بات جان لی ہے کہ مستقبل کی معیشت ٹیکنالوجی سے جڑی ہوئی ہے، اسی لیے سلک سٹی کو ایک سمارٹ سٹی کے طور پر تیار کیا جا رہا ہے، جہاں ٹریفک، توانائی، سیکیورٹی اور شہری سہولیات سب کچھ جدید AI سسٹمز کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا۔ 2026 میں ایک طرف کویت انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا ٹرمینل 2 ملک کو دنیا سے مضبوطی سے جوڑے گا، تو دوسری طرف سلک سٹی کویت کے اندر ایک نئی اور مضبوط معیشت کی بنیاد رکھے گا۔ دبئی آج بھی ایک مضبوط عالمی برانڈ ہے، لیکن اس کی معیشت بڑی حد تک سیاحت اور ریئل اسٹیٹ پر منحصر ہے، جبکہ کویت متوازن ماڈل کی طرف بڑھ رہا ہے، جو طویل مدت میں زیادہ مضبوط ثابت ہوگا۔ یورپ کے کئی ممالک میں ترقی کی رفتار پرانے نظام اور طویل بیوروکریسی کی وجہ سے سست ہو جاتی ہے، جبکہ کویت تیزی سے فیصلے کر کے انہیں عملی شکل دے رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 2026 کو کویت کے لیے ایک بڑا موڑ کہا جا رہا ہے۔ یہ وہ سال ہے جب دنیا واضح طور پر دیکھے گی کہ کویت اب پس منظر میں رہنے والا ملک نہیں رہا، بلکہ ایک جدید، خود اعتماد اور دور اندیش ریاست کے طور پر ابھر چکا ہے۔ ٹرمینل 2 اور مدینہ الحریر مل کر کویت کو صرف دبئی کے برابر نہیں بلکہ کئی میدانوں میں اس سے آگے لے جائیں گے، چاہے وہ سمارٹ انفراسٹرکچر ہو یا مستقبل کی معیشت کا ویژن۔ آنے والے برسوں میں جب دنیا بھر کا سرمایہ، صلاحیت اور ٹیکنالوجی نئے مواقع تلاش کرے گی، تو کویت ایک مضبوط اور پرکشش مرکز کے طور پر نمایاں نظر آئے گا، اور یہی ان میگا پروجیکٹس کی اصل کامیابی ہے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھے کویت کے میگا پروجیکٹس جو 2026 میں کویت کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ ان کے بارے میں آپ کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ ضرور کیجئے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور انٹرسٹنگ ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔